प्रसाद बाबू आपन प्रेस कॉन्फ्रेंस देखुली आपण विधानसभा को कुरुसभा सहित तुलना कले एटा आपत्तिजनक बोली आपण भाबु नांती आपण भली जने विज्ञ व्यक्ति को परिस्थिति रे मु स्पष्ट भाव रे कहिछि हम्म, जे बाहरे कुहा जाउछि जे याकू विधानसभा को कुरुसभा करिबा पई चाहुचंती शासक दल विधानसभा को कुरुसभा करिबा पई चाहुचंती मु एकथा स्पष्ट भाव रे कहिछि ये मो उक्ति नुहे बोली मु आपण सुनिथिबे मो उक्ति नुहे बोली मु स्पष्ट भाव रे कहिछि कुहा जाउछि बोली कहिछि हाँ तो एक्जाक्टली आपण कोन मीन करछन्ती सतरे कोन आपण इथरे एकमत जे कुरुसभा हवा पई जाउछि विधानसभा नहीं जो ढंगरे गोटे बजेट अधिवेशन ये 17 हबार अच्छी 5 तारिख रे से आउ जोड़े दिन मात्र रहिला सरकारी कार्य 2 दिन रहिला बेसरकारी कार्य ताकू बाचस्पति अच्छी क्षमता अच्छी जे कौन मुहूर्त में सत्रावसान करें विधि आम जो विनियोग विधेयक जो एप्रोप्रिएशन बिल आसी जावा परे तेणु एठी बिना कांग्रेस रे बिना विरोधी दल रे एभली गोटाए गुरुत्वपूर्ण बजेट अधिवेशन शेष भाग ताकू एभली करिवाटा ये कौन कुरुसभा जहाँ चाहूले कर माने से करुले तेणु यही कथा लोक कहवा आरंभ कले बोली बाहर गोटे दिन ये जहाँ सब निष्पत्ति निश्चित कथा कही केवल से कथा को उद्धार किंतु आपण बाबुना कि कांग्रेस सरकार अच्छी कर्णाटक रे सेठी 18 जन विधायक बीजेपी विधायकों को 6 मास में सस्पेंड कराई छे तो स्पष्ट भाव रे कहबी मु स्पष्ट भाव रे मनोरंजन बाबू कही जे कर्णाटक सह कर्णाटक ये गोटे जवाबी पदक्षेप बोली जो कहा जाइछि मु ताकू ग्रहण करि पारु नाही मु ताकू ग्रहण करि पारु नाही एथि पई ग्रहण करि पारु नाही जे एठी जो घटनाक्रम घटिला आपण देखिछंती गोटे हाउस कमिटी गृह कमिटी गठन पई अनुरोध करा जाउथला जे गृह कमिटी गठन करा जाउ गृह कमिटी गठन करिबारे कोनोसी असुविधा नहीं बाधा नहीं एवं गृह कमिटी कौन पाए जहाँ अत्यंत उद्वेगजनक होभली भाव में नारी निर्यातना नारी महिला मान ऊपर जो अत्याचार अनाचार बढ़ी चली से संपर्क में सरकार को दृष्टिभंगी नौ जानू विधानसभा कर्तृपक्ष बाचस्पति किभली भाव में नौ बाचस्पति महोदय किभली भाव नौ आम जानू मोर गोटे कथा जाना भारत वर्षर विधानसभा गुड़िक प्राय अधिकांश जगह यही घटना घटुची कि नहीं जमती आपण सरकार अच्छी आप बीजेपी विधायक मान सस्पेंड कर देइचंती 6 मास मु गोटे उदाहरण रखी तो आपणकर ए संपर्क निजर अंगे निभा सब अनुभूति अच्छी आपण अनुभवी 1995 मसीहा कथा मु कही 1995 मसीह जिते स्पेशल कोर्ट रिपील बिल स्वतंत्र विचारालय उच्छेद विधेयक आसी आपनकर मने थिबो सेटा गृहीत है जिते गृह रे कांग्रेस दल थिला जानकी वल्लभ पट्टनायक मुख्यमंत्री थिले कांग्रेस दल शासन में थिला एवं सेतेबेले तीव्र भाव में विरोध करा जाइथिला विरोधी दल पक्षरु सेतेबेले जनता दल थिला जनता दल थिला एवं वर्तमान बीजेपी रे जो माने अछंती सेमानकर आपण जानछंती सेतेबेले सेमाने सेमानकर संगे कोभली भाव रे थिले परे तो मेंट हला परे मेंट हला 2000 बेल को मेंट हला 98 सेतेबेले सेमाने राति तमाम सिटी बसी थिले सेही प्रकोष्ठ भीतर बसथिले गृहर पटल उपरे भी सोईथिले तो बसथिले पूरा तमाम समस्ते धारणा देइथिले ता परदिन पर्यंत किंतु ता परदिन जनक उपरे मध्य सेतेबेलर विधानसभा बाचस्पति कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करनथिले काहांकु मध्य सेतेबेले से अवस्था रे सस्पेंड करा जाय नथला जो सस्पेंशन मु जानिनी हमर जो विधानसभा कार्यविधि कार्य परिचालन नियम 218 आपण तो निजे केबे प्रसाद बाबू आपण निजे केबे ओएल भीतर को जानतनी आपण केबे गंडगोळ करतनी मु केबे जाइनी मु आपण को अति निकट रो देखिची विधानसभा रे मु केबे जाइनी किंतु आपण कोन जो माने जाउचंती ओएल भीतर को पाटितुंड करूचंती
ମାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ବାଚସ୍ପତି କୌଣସି ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର କଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥିଲା ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି କୌଣସି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାହେଇନଥିଲା ଏ କଥା ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ବାକି ଯୋଉ ସମର୍ଥନ କରିବା କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିରୋଧ କରିବାର ଯୋଉ ଢଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅନ୍ୟଠି କହିଥିଲି ମାନେ ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତି ଅଛି ଲାର୍ଜ ଏମ୍ପାୟାର ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋ ଇଲ୍ ଟୁଗେଦର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ରୁଟ ମେଜରିଟି ଆସେ ବହୁତ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ରହିଯାଏ କିନ୍ତୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ରହିବ ସିଏ ଏକାଠି ଯାଇ ଚାଲିପାରିବେନି। ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବଡ ଟିପ୍ପଣୀ ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗଙ୍କର। ତ ଠିକ ସେମିତି ଏଠି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯଦି ଏଭଳି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ରହିବ ଯେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ 7 ଦିନ ପାଇଁ 7 ଦିନ ତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀ ଅଛି 216 218 ଯାଏଁ ସେଠି ହାଉସରେ ଏଇଟା ଗୃହ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି କି ନାହିଁ ପାରିତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ପଚରା ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ସ୍ପିକର ନାଁ ନେବେ ନେମ୍ କରିବେ ନେମ୍ ସେଇ ନାଁ ଗୁଡାକ ପୁଣି ଗୃହରେ ଆସିବ ସେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପାରିତ ହବ ତାପରେ ସେମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ 7 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବେନି। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ କଣ କରାହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଗୃହ ଭିତର କଥା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଯେ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଚରଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମାନେ ଆପଣ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ହବା ଉଚିତ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ବି କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଧାୟକ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟକତାରେ ଏସବୁ ଯୋଉ ସଂସଦୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ରଥା ଅଛି ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯୋଉ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଦିପହରେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ବି କରାଯାଉଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଗର୍ହିତକର ଶବ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ବିଧାନସଭା ଏଭଳିକି ସଂସଦରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏକଥା କରିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ବହୁବାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଭାଙ୍ଗିକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ମକଚି ମୋଡି ବିଭିନ୍ନ କଥା କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାଟ ନ ପାଇ ଅନନ୍ୟ ପାଇ ଏ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ଆଉ ଅଧିକ ଆପଣ ଭିଡନ୍ତୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଲମେଟ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଏଇଟା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବୋଲି? ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ସରକାର ଉଭୟ ଚାହିଁଲେ ଏ କଥାର ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ସମାଧାନ ନହେଲେ ଏ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କାଲି କଂଗ୍ରେସ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ପାଇଁ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଆଉ ସୀମିତ ହେଇ ରହିବନି। ତମାମ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ ତମାମ ରାଜ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି ଉଠିବେ ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।